अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फखर में खुशामदीद। क्या मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी रोमांस अब खत्म हो रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज से मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ ये एक बयानिया तकरार के साथ सामने आ रहा था कि जनाब सिस्टम को अब नून लीग से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। क्या वाकई सिस्टम को अब मुस्लिम लीग नून से पीछा छुड़ा लेना चाहिए? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून अब सिस्टम के लिए बोझ बन चुकी है? और क्या सिस्टम नून लीग से जान छुड़ाकर अपना वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या मुस्लिम लीग नून के लिए यह सिचुएशन काबिल कबूल होगी? और यह सवाल उससे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि कल अगर मुस्लिम लीग नून आज की पीटीआई के करैक्टर को अपना लेती है, यानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी बन जाती है और वही सब कुछ करना शुरू हो जाती है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद होंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करना और सबसे पहले यह जानना कि जनाब ये सिचुएशन डेवलप कैसे हो रही है, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नून की नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर इनकॉम्पिटेंट होने का 100% यकीन है। और जो इख्तलाफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मौजूद है वो यही नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर ही है। उनका यह मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट का कि मुस्लिम लीग नून के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, मुस्लिम लीग नून के रास्ते से तमाम कांटे चुने जा रहे हैं, हत्ता के इकोनॉमी की रिवाइवल का सारा बोझ भी SIFC के प्लेटफॉर्म के जरिए एस्टैब्लिशमेंट ने अपने कंधों पर उठा रखा है। अब उसके बाद सिर्फ यही एक एस्पेक्ट है जो मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है कि उसने अपने सियासी हरीफ जो एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त दुश्मन नंबर 1 है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको काउंटर करना है सियासी मैदान में। और अगर मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में अपने सियासी हरीफ को काउंटर नहीं कर पाती तो फिर उसका बोझ एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मे आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और रिसेंटली फाइनल कॉल में नाकामी ने इनफैक्ट इस बात की शिद्दत पर और ज्यादा रोशनी डाली है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हुई, जिस तरीके से फाइनल कॉल में नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम डर गई थी, दुबक गई थी, उस मौके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए उस मौके से फायदा उठाना चाहिए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ऐसे धुआंधार अटैक्स गिरने चाहिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिंग के कॉर्नर पर दुबक कर बैठ जाती। क्योंकि यह बॉक्सिंग रिंग का असूल है कि जब एक बॉक्सर दूसरे पर हावी हो जाता है तो फिर जो हावी हो जाता है वो कमजोर पड़ने वाले बॉक्सर को सांस लेने का, अपनी एनर्जीज को रीग्रुप करने का किसी तौर पर मौका नहीं देता, बल्कि उसको पंचेस मार मार कर नॉकआउट कर देता है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट की यही सोच थी कि इस मौके से मुस्लिम लीग नून को फायदा उठाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कमजोरी और उस कमजोरियों को उभारने के लिए जिस तरह की ग्राउंड मोशन नकवी ने दे दी थी और जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर खान साहब और दीगर लोगों ने, अली मीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को वहां से ले जाकर मुस्लिम लीग नून को इस बात का मौका दे दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोर विकेट से फायदा उठाती, मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर लीडरशिप ने इस सारे मामले से पहलू तही की और मजाक, वो कहते हैं ना जी कि मजे का खेज कैरेक्टर्स के जरिए इस सूरत हाल को हैंडल करने की कोशिश की, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ने शदीद बुरा मनाया। एस्टैब्लिशमेंट का यह ख्याल था कि इस सूरत हाल पर नवाज शरीफ को कम से कम सामने आकर नैरेटिव बिल्डिंग का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठाना चाहिए था। मरियम नवाज को सामने आकर इसका बोझ उठाना चाहिए था। और जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उन 3 दिनों के अंदर नवाज शरीफ को अग्रेसिवली मीडिया पर आकर, टीवी चैनल्स पर आकर, इंटरव्यूज के जरिए लोगों को एक काउंटर नैरेटिव को डेवलप करने में मदद देनी थी, क्योंकि यह बात एस्टैब्लिशमेंट जानती है कि अगर मुस्लिम लीग नून में कोई नैरेटिव बिल्डर है तो वो नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ के बाद अगर कोई है तो वो मरियम नवाज है। अब 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर ये दिन गुजरते चले गए और किसी जगह से कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं हुई। और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गुस्सा दिलाने के बाद कल मरियम नवाज की तरफ से एक तकरीर सामने आई जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये रोमांस इस वक्त वाकईतन टाइट रोप के ऊपर आ चुका है और मुस्लिम लीग नून को अब इस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए अपने जो लाइंस हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। अब जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की
کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو مین نیریٹو بلڈر ہے وہ ہے نواز شریف، اور پنجاب کے اندر اور ملک کے اندر ایک سینئر پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے نواز شریف صاحب کی بات کے اوپر لوگ کان بھی دھرتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے بعد مسلسل ایک ایسے شیل میں ہے جہاں سے وہ باہر نہیں نکل رہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کے اندر دلچسپی کم ہو گئی ہے، اور اس کا ثبوت اس خبر سے بھی سامنے آتا ہے جو میرے لیے بھی بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی، کہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں بیٹھ کر اپنے جو فارمز ہیں اس کی نگرانی کے لیے یا وہاں پر کاشتکاری کے لیے ایگریکلچرل آفیسرز کے انٹرویوز کر رہے ہیں، جو خراب مشینری وہاں پر موجود ہے، تھریشرز ہیں، ٹریکٹر ہیں، ان کی مرمت کرا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، لیکن ان کے پاس نیریٹو بلڈنگ کے لیے وہ جو ہے وقت نہیں ہے، وہ اپنی پرانی جو بلڈنگز ناکارہ ہو چکی تھیں جہاں پر ان کے شوگر ملیں لگی ہوئی تھی اس کے وزٹ کر رہے ہیں، اس کی صفائیاں کرا رہے ہیں، وہاں پہ رنگ روگن کرا رہے ہیں، وہاں پہ پلستر کرا رہے ہیں، لیکن اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا سامنے آ کر اس کو ایک راستہ دکھانے کے لیے نواز شریف صاحب تیار نہیں ہے، اور یہ واقعتاً ایک مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کا نشان ہے کہ نواز شریف صاحب کی عدم دلچسپی سیاست کے اندر بڑھتی چل جا رہی ہے، اور اب اگر نواز شریف صاحب کی عدم دلچسپی ہو رہی ہے سیاست کے اندر تو پھر دوسرا جو ٹیئر کا لیڈر ہے جو نیریٹو بلڈر میں نواز شریف کا متبادل ہے مریم نواز، اس کو سامنے آ کر یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن مریم نواز صاحبہ بھی گورننس کے معاملات میں اس حد تک ملوث ہو گئی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید پرفارمنس کی بیس کے اوپر ہی پاکستان کی سیاست کا جو ڈھب ہے وہ بدلے گا، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس نیریٹو بلڈنگ کا بوجھ ڈال دیا اطاعت تاڑر پر یا عظمہ بخاری پر، اور ان دونوں کے ذریعے اگر مسلم لیگ نون نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے اوپر تو بندے کو خدا حافظ ہی کہہ دینا چاہیے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں۔ اب جس طریقے سے میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کے اندر نیریٹو بلڈنگ کو یا ڈیلی بیسس پر ہیمرنگ کو ایک فل ٹائم جاب بنا دیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہفتے 10 دن بعد کسی چائے کی میز کے اوپر ملاقات ہو جاتی تھی، نواز شریف صاحب اپنی مرضی کے چند کالمسٹوں کو بلاتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، گپے شپے لگتی تھی، کالم لکھے جاتے تھے، نیریٹو بلڈنگ ہو جاتی تھی۔ اب ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ کو ڈیلی بیسس پر مختلف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو یکجا کر کے ایک نیریٹو بنانا پڑتا ہے، جیسے یہ جو فائنل کال کی ناکامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے نیریٹو بنایا کہ گولی کیوں چلائی۔ اب ہر ایک سوال کو اٹھاتے ہوئے یہی ایک جواب آخر میں آتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور اس گولی کیوں چلائی کا جواب آپ نے دیکھا کہ کبھی اطاعت تاڑر نے دیا ہو کہ گولی یوں چلائی، کہ جب آپ نے قانون توڑا گولی یوں چلائی، آپ نے جناب جو ہے وہ بلوائے گولی اس لیے چلائی، آپ نے جناب افغانیوں کو بلایا گولی، کوئی اس طرح کے کوئی آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی بنا پر اس سارے آپریشن کا بوجھ بھی کس پہ آیا؟ سویلین اداروں پر یا سویلین گورنمنٹ پر نہیں آیا، اس کا بوجھ بھی آیا اسٹیبلشمنٹ پر، اور عمران خان نے اسی حالیہ نیریٹو کے اندر جس میں انہوں نے ایک مرتبہ جنرل ڈائر کا لفظ استعمال کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا، اور اسی وجہ سے اسی ایک جملے کے جو حدت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیل بھی کی ہے، اور اس حدت کا اس لفظ کی شدت کا مسلم لیگ نون کو اب سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اب اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پر اس بات کو اب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیریٹو بلڈنگ یا پولیٹیکل ہینڈلنگ بھی پولیٹیکل قوت نے نہیں کرنی۔ اب اگر پولیٹیکل قوت نے پولیٹیکل ہینڈلنگ نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل مسلم لیگ نون کو ہیلے بہانوں کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا، اور اب وہ کلی پیغام دیا جا رہا ہے۔ فیصل وؤڈا صاحب گزشتہ 2 دن سے ایکٹیو ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پولیٹیکل ماؤتھ پیس ہیں وہ فیصل وؤڈا ہیں۔ فیصل وؤڈا ہر ایک اہم موقع پر منظر عام پر آتے ہیں، اور منظر عام پر آ کر وہ ہائپ کو کریٹ کرتے ہیں، اور پھر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ کل بھی کم از کم 4 ٹاک شوز کے اندر فیصل وؤڈا گئے، 4 ٹاک شوز کے اندر، اور چاروں ٹاک شوز کے اندر انہوں نے اسی ایک نقطے کو اٹھایا ہے کہ سسٹم کو اب مسلم لیگ نون سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ ARY کے ٹاک شو میں جب وہ جناب فواد چودھری صاحب کے ساتھ موجود تھے، اس کے اندر فیصل وؤڈا نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اب ہمیں 2 طلاقیں چاہیے،
फैसल वाउडा की इस बात के ऊपर फवाद चौधरी और बाकी वो जो एंकर पर्सन थे वो दोनों हैरान हो गए कि 2 तलाकें क्यों चाहिए। तो फैसल वाउडा ने अपनी बात की वजाहत की कि एक तलाक देनी है सिस्टम को मुस्लिम लीग नून से, यानी सिस्टम को तलाक देनी है मुस्लिम लीग नून को, और इमरान खान को तलाक देनी है बुशरा बीबी को। ये जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। उनसे सवाल हुआ कि जनाब अगर ये सिस्टम जो है, मालिक साहब का ये शो था, सिस्टम अगर नून लीग को तलाक दे देता है तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर इस सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए जो दूसरी तलाक है वो भी देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सिस्टम जो है वो खुद ब खुद आगे चलना शुरू हो जाएगा और जनाब चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। भाई जो सिस्टम है ये ऑटो पे नहीं चलते। इनफैक्ट ये जो बात करने का मकसद था, ये जो फैसल वाउडा की तरफ से चीजों को सामने लाने का मकसद था, वो यही था कि पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर आकर मुस्लिम लीग नून को अब काम करना होगा। और उसका जवाब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मालिक साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है, राना सनाउल्लाह साहब से पूछा जाता है कि जनाब ये जो सारे का सारा मामला है इसको कौन जिम्मेदार है, सियासतदान जो है वो कब जिम्मेदारी लेना कबूल करेंगे? तो वो जनाब राना सनाउल्लाह साहब आगे से उनको जवाब देते हैं कि आपको पता है कि सियासतदान कितनी की जिम्मेदारी ले सकते हैं और जो जिम्मेदारी लेने के लिए जो इजाजत है वो कहां से मिलेगी। यानी राना सनाउल्लाह साहब इनडायरेक्टली ये बता देते हैं मालिक साहब को कि हम तो बेबस हैं और चूंकि हम बेबस हैं लिहाजा हमें जो कहा जाता है हम वो कर देते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा था कि गवर्नमेंट अपना जो इकदामात है जो हुए हैं उससे अपने आप को अलग करना चाहती है, वो इसका बोझ नहीं उठाना चाहती। अब अगर गवर्नमेंट इसका बोझ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? एस्टैब्लिशमेंट तो गवर्नमेंट के कहने पर यह बोझ अपने जिम्मे नहीं लेगी। और यही वो इस वक्त की सूरत हाल है जो मुझे खराब होती हुई नजर आ रही है। और वाकईतन ये जो तलखी है इस वक्त, या नाराजगी आप इसे कहें मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, ये बढ़ती चली जा रही है। और यही वो पैगाम था फैसल वाउडा का जिसके नतीजे में मरियम नवाज ने कल एक तवील तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया जरूरी हो चुका है। अब इस गंद के लिए, सफाई के लिए मरियम नवाज को कम से कम अब रेगुलर बेसिस के ऊपर या कम से कम डेली बेसिस के ऊपर मीडिया इंटरेक्शन करनी होगी। और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का मैदान है ये अता ताड़ड़ या उस्मा जाहिद बुखारी से हटाकर मेरा ख्याल है कि उनको ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेनी होगी। अदरवाइज ये सिचुएशन मुस्लिम लीग नून से हैंडल नहीं होगी। और बेशक अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, बेशक स्टॉक मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हों, बेशक आपकी अफरात ज़र में कमी आ रही हो, बेशक महंगाई में बहुत नुमायां कमी आ रही हो, इस्तेहकाम नुमायां नजर आ रहा हो, इसके बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून अपनी इन कामयाबियों को इन कैश नहीं करा पाएगी तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये बात कहने के हक बजानिब होंगे कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने के लायक है। और पंजाब अगर बैटल ग्राउंड है तो पंजाब के अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस से अब जो है ना वो आप नहीं जीत सकते इलेक्शंस। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमारे सामने है जहां पर 11 साल के अंदर सूबे का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन वहां पर पीटीआई आज भी इलेक्शन जीत रही है। पंजाब में अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उसके साथ साथ पॉलिटिकली एक्टिव होना, ग्राउंड लेवल पर आकर चीजों को हैंडल करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुस्लिम लीग नून को इसका इदराक हो जाना चाहिए। अपने जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।